Good day, everyone. I hope all of you are in a good condition and stay healthy. Okay, our topic for today it's about to be going to, will, and shall. So for today, I'm going to explain three materials, tiga bahan. Okay, the first one, yang pertama, I'm going to explain about to be going to. To be going to itu dipakai di dalam future tense. Okay, look at here, look at the box. Ada subject I, you, they, we, she, he, it. Subject I to be-nya am, you, they, we, or she, he, it is. Okay, we look at the functions of to be going to. The first functions, yang fungsi pertama itu ada prior plan. Jadi prior plan itu you have decided to do something. Jadi kita udah memutuskan untuk melakukan sesuatu. Udah diputuskan dari jauh-jauh hari. Okay, look at the example number 1. I'm going to the beach with my friends tomorrow. Jadi, saya akan pergi ke pantai dengan teman saya besok. Jadi, udah direncanakan kalau besok pergi ke pantai. She's going to continue her study in college next year. Jadi, dia melanjutkan pendidikannya di perguruan tinggi tahun depan. Okay, the second functions, it's about evidence or signs. Jadi ini tentang tanda. Used when there is a sign that something is going to happen. Jadi digunakan ketika ada tanda yang menunjukkan sesuatu akan terjadi. For example, number 1. My stomach hurts a lot and I think I'm going to throw up. Perut saya sangat sakit dan saya rasa saya akan muntah. Throw up, muntah. Oke. Di sini dia menunjukkan mau muntah karena dia sakit perut. Makanya kita pakai I'm going to be going to. Number 2, the second example, look at the sky. It's going to rain. Kita lihat ke awannya. Awannya menunjukkan mau hujan. Jadi kita pakai to be going to. It's very easy. Okay. Next, it's about will and shall. Okay. Will and shall sama juga kayak to be going to dipakai untuk future tense. Okay, the functions, fungsinya, only used to declare something spontaneous or unplanned. Jadi ini untuk mengekspresikan sesuatu yang spontan dan gak direncanakan. Jadi ketus, kalau bahasa Indonesianya itu ketus, langsung ngomong, langsung cakap. We look at the example, telephone me this evening. I will be at home. Telepon saya sore ini. Saya akan berada di rumah. Kan spontan dia bilang. Telepon aku sore ini. Aku akan di rumah. The birds will eat the old bread. Jadi burung-burung itu akan makan roti yang udah kering. Roti tua, roti kering. Oke. Lihat yang part 2 bagian yang kedua. Will bisa dipakai untuk for all subjects. Bisa dari I, you, they, we, she, he, it. For example, I will be there, you will find the key. Kalau yang shall, yang bagian ketiga shall, only for subject I and we. Ingat, kalau will, semua subjek bisa. I, you, they, we, she, he, it, termasuk I and we bisa. Kalau shall, cuman I sama we. Selebihnya nggak boleh ikut. Jadi, for example, I shall be late tomorrow. Saya akan terlambat besok. The second, we shall win this lottery. Kita akan memenangkan lotre ini. Okay. Will untuk semua subjek. Kalau dia yang shall cuman untuk si I sama will. Si I sama we, sorry. Okay. Part 4 bagian yang keempat. We often say I think blank 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 will blank blank blank, or I don't think blank 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 will blank blank blank. Jadi kita tuh sering bilang saya rasa, aku nggak rasa kayak gitu. Okay, we look at the example, langsung ke contoh aja biar paham. I think she will pass the exam. Saya rasa dia akan lulus ujian. The second, I don't think it will rain this afternoon. Aku pikir hari ini nggak hujan, sore ini nggak hujan. Oke, bisa juga kita buat I think we will, bukan we will lagi, tapi kita buat we shall pass the exam. Bisa juga pakai
will tergantung sih, bisa juga pakai will, bisa juga pakai shall kalau yang we. Jadinya I think we shall pass the exam, bisa juga I think we will pass the exam. Bisa aja bisa pakai will, bisa pakai shall. Okay. The part 5 bagian yang kelima, the negative form, bentuk negatifnya. Kalau will not jadi won't, W-O-N'-T. Kalau shall not jadinya shan, bukan shon bacanya tapi shan, jadi S-H-A-N'-T. Oke, diulang dulu ini yang bagian kedua, bagian yang ketiga ini yang sangat penting. Kalau will bisa semua subject, start from I until it. Ayu, Dewi, she, he, it termasuk I sama si we. Kalau si shall cuma untuk subjek I sama will. Selebihnya itu enggak boleh. Jadi kalau kita masukin you shall itu salah besar. Yang benar itu you will. Okay, that's all about to be going to and will or shall.